কোথায় বাবা? বাঘ হাবুড়ে দেবে, বাঘ হাবুড়ে দেবে পরিচয় ছাগা। বাঘ কিরত পুয়টা করছি পূজা, করালি মা দশ পূজা। কিরত পুয়টা করছি পূজা, কালি পন্তের খবির লহ লহ জিহা করু রচনা, খেল ধর ভাবি অসুবিধা। শত্রুকু বধি গরিব বালক টকা গৌরী তো পাবে মো প্রাণ বিকা। কালী কুল সবু অম্বিকা গড়ি গড়ি ঘেরি ছন্তি শত্রু অন্তলা পথে, আউ ঘোষণা করিবি কেতে ঘেরি ছন্তি
माथे घोड़ा लागे देखी ससुर से जामा जारी ना पड़ो আলো মহি তরপতি পরে আলো দেবতা ডাকুছি আলো চালিয়া আরে কলি বিকিବାକୁ ঘରୁ ମୋର ବାହାରି ଗଲା ଏ ଗାଁ ସେ ଗାଁ ବୋଲି କଲି ବେପାର କରୁଥିଲା আর সালে ভাই কিরাটা মোর ବି মহি বিকুଥିଲା আর কহি গলা আলো হে সবারে सही सुना करी प्रेम बसरा बाद्य फुट के सठिक रे चला हेलो समला करी महुआ दीची महु ने बगो महु महु सारिया का हेले सबरी आने तो बहन संग बोलु ते गछ बात में सोच बोले बा माने बहुत माने हमर कोता को बुझे पाना ननी सत्य तलो ता तो स्वाद आके तो दी बोल बोले तर महु पे पर कोई पे हबो तो ननी पहले बोलुती लागी Anichi Gonda
आगे ढुके सबरणी भाई किनिया तांडव करिब सबराजा नथिला बेले कौशला बेईमानी हारामजादा बसियासी से बोध जानिनी मैं हूँ कंता खाई मागी संपो मारी न बिबे परनारी को डाकिबो साला परनारी को डाकिबो तोर नुनी के काटी करी हांडिया सहित चाट बने देबे आउ के आरे दुराता परनारी डाकल पैसरा कोले काडी देबे दुर्गा कथार बसंत कहिला कौन ना पर नारी की डाकुछु न पाई सरम अरे तू तो तुम्हारा पर नारी अरे मो डाकिली कहा को मो डाकिली मो स्त्री को मो स्त्री रो ना धरी डाकिली अरे तू किया सिलो बोली परचारु छु तू किए अरे बजारी नारी जिया पर डाकर घर बाहरी आसे तू तो एक आसे गारे कोड़ी भी कुथिलु घरे तो नथिलु टिके बुझिबा वाला ना हैं तू तो एक आसे गारे कोड़ी भी कुथिलु अरे मोडा करे तू केमिति आसी मु तो मो स्त्री की डाकिली मो स्त्री रो ना धरी डाकिली तू की आसिलु पर डाकरे पर पुरुष डाकरे जी आसे से किए पिट्टो पिलारी बच्चारी नारी पर पुरुष को आलाप करी वालो मारे धाई आसीछु अले हे मोहितर प्राणेश्वर पाद पड़िबो अरे ओ हरि घर तथापि तो बुद्धि राजा के मिल अछि मत आनली टिके सुधरी जाई तू नाइ तो मैं टिके सुधरी रहबो अरे मु टिके सुधरी जाई तो घर अछ टिके गाओ एड़े भागीरथी सारे त सखी के कोन कहि दिले सेमिति डोज तुमको भी दरकार कारण तुम जूनियर कलाकार सीनियर मान को भद्र में दे जाओ बजा मोहितर प्राणेश्वर हरि घर मोहितर प्राणेश्वर हरि घर चापी गोटे
ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ସେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ମୁଗୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଗୁର ବାରିଶି ପିହାଣ ଏସବୁ। ସେ ଯେଉଁ ମୁଗୁରଟି କେଉଁ କାଠରେ ତିଆରି? ମୁଗୁର ଆଜ୍ଞା ମୁଗର କହିଲେ ଯୋଉ ମାନେ ଅସ୍ତ୍ରର ତ ଯୋଉଥିରେ କାଠ ଛାଲାଯାଏ ଯୋଉ ଛେଲା ଯାଏ ନାହିଁ, ପିଟାଯାଏ। ଅସ୍ତ୍ରର ତ ମୋଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ ଆକାରର ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ମୁଗୁର ଆଜ୍ଞା ଅଗୁର କାଠରେ ମୁଗୁର ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ ମାର୍ତଲ ଭଳିଆ ଯୋଉ ପିଟା ବାସ୍ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଗୁର କାଠଟା ଆଜ୍ଞା ଅଗୁର କାଠରେ ଆଜ୍ଞା ବୋଧେ ଶିଶୁ କାଠ ଏହାର ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ମତ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଶିଶୁ କାଠ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଶାଳ କାଠ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଗୁରଟା କାହିଁକି ତିଆରି ଆଜ୍ଞା କୁସୁମ କାଠରେ ତିଆରି କରିଦେବେ। ସାହି ପଡ଼ିଶା ପଚାରୁ ଆମର ନିଜେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହଉଛି ଫାଶୀ କାଠ ନା ଫାଶୀ ଗଛର କାଠ। କଣ ସାରା ଆଉ ଥରେ ତେଣୁ ତାର ଅଲଗା ହଉଛି ଜିନିଷ, ତାର ନୀତି ନିୟମ ବୁଝିବା ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ପୁରୀର ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ଯୋଉ ମୁଗୁର, ସେ ମୁଗୁର କେଉଁ କାଠରେ? ଟିକେ ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ବୋଧେ ବୋଧେ କହିଲେ ହବ, ବୋଧେ ପିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବରାଣୀ ପାଇଁ ସାକସିଙ୍ଗା ସବରାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍। ବିଦ୍ୟାପତି ଲଳିତାକୁ ବିବାହଘର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ କଣ? ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାମ କଣ? ଲଳିତା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ। ଆପଣ ରନ୍ତେଲେ ସବରାଣୀ ଆଜ୍ଞା ଜୟନ୍ତୀ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାମ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ନାମ ମୀନାକ୍ଷୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଉଭୟ ଦଳ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତୁ।